গোমতী জেলা হাসপাতালে গেলেন রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব কিরণ কুমার গিত্তে। রাজ্য স্বাস্থ্য কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের সামগ্রিক চিত্র ঘুরে দেখেন কিরণ গিত্তে। হাসপাতালের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল হকিকত যাচাই করে দেখলেন স্বাস্থ্য প্রতিনিধি দল। বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাও করেন প্রতিনিধিরা। হাসপাতালের সমস্যা কি রয়েছে তার বিষয়েও খোঁজখবর নিয়েছেন। জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ভাবনার কথাও আলোচনায় উঠে আসে। পরিদর্শন সেরে সংবাদ মাধ্যমে রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে জানান, मैं आज गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आया था। मेरे साथ हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, यहाँ के एमएस साहब भी हैं। तो हमने यहाँ पे जितनी हमारी फैसिलिटीज़ है उसको हमने देखा, उसमें और भी अच्छी तरीके से कैसे हम लोग हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं। गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा जो हमारा साउथ त्रिपुरा है, तो विशालगढ़ के साउथ साइड में जितना त्रिपुरा का जितना एरिया है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे 600 से 800 लोग डेली आते हैं। हम चाहते हैं कि 100% हेल्थ सर्विसेज यहीं पे दी जाए और यहाँ से मतलब किसी को अगरतला रेफर करने की नौबत ना आए।